Hello. I'm Georg Schiller from Leibniz Institute for Ecological, Urban and Regional Development. So we are located in Dresden, Germany, and we are dealing with questions how to shape settlements in a more sustainable way, how to move regions towards more ecological friendly and climate friendly situation. Me, myself, I'm the head of a research area dealing with anthropogenic and natural resources in the built environment. So we are very curious about making cities more circular and contribute to this development. So, hello, my name is Markus Euring. I'm a scientist of Göttingen University from the department Wood Technology and Wood-Based Composites. And I'm working with a group of 15 people who are working on different subjects related to wood-based panels, wood-based constructions. And we are looking to renewable resources, not only to wood, also to other plant materials. Hai, nama saya Lim Masulin, founder dari BioLiving. Kali ini saya ada di Iconic karena undangan sebagai invitation speaker. Karena temanya dekarbonisasi dan circularity, terkadang buat saya tema seperti itu kalau nggak hati-hati berat dan sangat saintifik. Sedangkan kalau konteksnya di Indonesia dengan penduduk 270 juta orang, sebenarnya poinnya itu yang harus kembali ditanya, bagaimana kembalinya ke masyarakat biasa dan mereka yang sebenarnya sangat peduli untuk mencari income dengan baik. Di sesi saya sudah bisa menjelaskan bagaimana tukang anyam, tukang sampah, tukang bangunan sangat berperan dalam konteks circularity and dekarbonisasi. Tapi bukan hanya itu, ketika mereka berkontribusi, mereka bukan berkontribusi secara hanya karya jadi, tapi mereka adalah orang-orang yang membuat airport, mereka adalah orang-orang yang membuat stasiun, mereka adalah orang-orang yang membuat stadium. Jadi dalam konteks dekarbonisasi, mereka malah menciptakan public infrastructure, yang mana kelanjutannya adalah ketika ada terjadi kasus wear and tear, kasus di mana bangunan sudah menjadi tua dan lapuk, orang yang sama pun berbagian lagi, kembali mengolah barang-barang yang sudah rusak, dijadikan building material baru. Dan kenapa tema ini kita angkat di Jerman? Karena banyak yang berpikir konteks ini Indonesia hanya berperan di lokal, padahal kita juga mengelola sampah-sampah dari airport luar negeri, yang mana ditujukan untuk menjadi satu model pemikiran baru, bagaimana sampah airport bisa dijadikan building material baru airport, yang mana kalau sudah di-recycle sekali menjadi recycle 2 kali, recycle 2 kali jadi recycle 3 kali, tapi kalau recycle-nya jadi infinity, pertanyaannya nanti airport-airport yang terbaru akan nanya ke kita, bagaimana memakai building material yang baru berdasarkan dari recycle effort-nya. Kalau pakai building material yang warna putih, nanti di recycle kedua, ketiga jadi gimana? Atau lebih bagus pakai material yang warnanya abu-abu. Itu salah satu contoh cara desain yang ke depan adalah menuju ke sana. Membuat bangunan berdasarkan circularity and dekarbonisasi, dan nggak ngomong seberapa pinter kita, tapi ngomong bagaimana banyaknya pekerjaan yang bisa diberikan ke masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. I want to introduce the topic of circular urbanization, and I want to bring into the discussion that circularity is much more just to close material loops, just to make recycling and things like that, but it's a quite comprehensive approach that you have to consider the whole range of urban planning, of technology, of social innovations. And this I want to introduce first. And the second point is I want to make clear that in every place, in every space, you want to apply such methods, you have to adapt it. You have to consider the spatial context. You cannot just take the method and apply it from here to transfer it from here to there. This is, I would say, my two main messages I want to bring into the discussion. So I found it very important to
focus on these topics for decarbonization in the building sector. And I also think it was a very broad overlook about different building materials and the importance how to react in the future with it. So decarbonization, of course, then how to use maybe lightweight products and how to integrate mainly natural materials and to mineral materials and so on. So in hybrid functions, and it's quite important for the future also regarding to the climate change to protect maybe buildings so and to ensure for our future lives. I enjoyed it very much to be here and to be invited here as a speaker. So it's very special that the mix of people are you find here. You have very motivated students. You have well selected speakers on a broad scope of topics. So it's a quite a good opportunity to go in contact to learn more about the country of Indonesia and to bring it in the context of a global discussion. So I was deeply impressed that the Iconic takes place here. So that was my first time to be at the Iconic in Germany, Göttingen. And I think the organizing team did a great job and to collect all the different sessions and also to create a network or extend the network for the future. I enjoyed everything. Thank you. Iya, ini saya sampai merinding kalau ditanya itu, karena buat saya acara ini hampir nggak masuk akal kalau dilakukan oleh murid-murid ya. Tapi itu salah satu contoh bagaimana Indonesia maju. Kita bisa melihat dari akar paling bawah bisa menghasilkan perlakuan-perlakuan atau penemuan-penemuan yang luar biasa. Jadi hati saya sangat besar buat lihat anak-anak PPI karena upayanya ini terlalu besar untuk jumlah yang terlalu kecil dan kualitas diskusinya buat saya game changing. Jadi saya rasa mungkin pesannya untuk teman-teman Iconic ya kalian bisa dan jangan melihat kenapa kalian kecil tapi melihat how can you be much more impactful dengan apa yang ada. Firstly, I want to understand much more better what is the situation in Indonesia, what is the context, and then maybe to look for opportunities, also to do something together with people there. So we are active in Southeast Asia, but we do not have experience in Indonesia so far. Maybe there will be some opportunities in the future, to have some follow-up communication, I would say like that. Di konklusi kami menyatakan bahwa framework berpikir itu sangat penting. Jadi kita bisa bahas begitu banyak kemungkinan yang terjadi, tapi sebenarnya kita perlukan satu framework bersama yang aplikatif. Jadi kita bukan mencari ide-ide yang rocket science, tapi kita mencari satu pendekatan framework bersama apa yang bisa secara cepat, praktikal, dan pasti terjadi dan terbangun. Dan case scenario-nya bukan melalui pembelajaran yang dekade, tapi kita mau langsung yang bisa impactful saat itu, bisa mencari deduksi yang tepat guna, tepat pakai, masuk budget, dan constructable. Dan constructability-nya bukan, sekali lagi bukan rocket scientist, ini oleh tukang-tukang yang biasa, tukang-tukang yang sama, yang mungkin sangat ada di paling bawah, dan mungkin sangat terpukul oleh climate change. Tapi kalau mereka bisa mendapat additional income dari collecting waste, cleaning waste, pakai itu sebagai material anyaman, lalu dikembalikan lagi sebagai bangunan, saya rasa itu breakthrough yang mana public infrastructure akan dilihatnya dengan sangat berbeda ya, di mana manusia
memakai circularity untuk membangun peradaban ke depan? So, as I'm here, a German, and I was deeply impressed that also the could learn about the Indonesian science, and also from the situation there. I have never been there, but I learned a lot about of it, and I think we should have more such kind of conferences which are international. Many thanks to the organizing team to plan it and to conduct it here in this place, center of Germany, more or less. And I hope also for you that you can bring a lot of experience for your later life, for your job, and also for a good communication between Asian, European countries, and to this is what is necessary today for globalization. Saya rasa untuk anak muda dan para pembelajar, sekuat-kuat kalian peres jiwa kalian untuk belajar dan terdidik, pengenalan pribadi, pengenalan jiwa itu akan menjadi suatu hal yang sangat penting. Jangan terlalu kemana-mana, fokus untuk kenali diri kalian, lihat secara jelas panggilan-panggilan yang immediate, dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan telaten, pelan-pelan apa yang dipercayakan juga akan menjadi sesuatu yang indah. Saya rasa purpose and meaning menjadi agenda terbesarnya kalian. Satu lagi, tetap harus stay happy ya, karena mental health juga akan jadi agenda yang sangat penting. Circularity, dekarbonisasi, jangan sampai jadi slogan yang cuman asal, tapi bisa jadi sesuatu yang mungkin sangat meaningful, karena at the end of the day, ini dunia yang kalian hidupin. Kalau kalian peduli, kerjakan bagian kalian dengan baik.